table. Table is known as طاولة. طاولة. طاولة मतलब table, मेज, कुर्सी. Chair. A chair is known as कुर्सी. 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 उर्दू और अरबी में सेम हो गया. घर. A house or a home is known as بيت. 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 स्कूल. स्कूल कॉलेज, हम स्कूल की बात कर रहे हैं. A school. مدرسة. 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 काम. काम ड्यूटी की बात हो रही है. work. A work is known as عمل. 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 park. पार्क में जाते हैं ठहल कदमी के लिए, घूमने फिरने बच्चों के साथ या अकेले. बहरहाल पार्क की बात हो रही है. The park is known as حديقة. حديقة. store. A store. स्टोर से मुराद जहाँ पर हम अपनी चीज़ें रखते हैं जो कि इस्तेमाल में ना हो, मुस्तक़बिल में कभी इस्तेमाल करना हो, हम वहाँ जाके स्टोर में जाकर रख देते हैं. Of course, store is known as the place where we keep our things for a long time, which we may use at a given time. مخزن. 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 Grocery. Grocery store, जहाँ से रोज़मर्रा की चीज़ें हम ख़रीदते हैं. A grocery. Where do we buy our daily things? That's a grocery store. متجر. 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 साहिल समंदर. समंदर का साहिल. A beach. Beach of a sea. شاطئ. 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 كتب خانة يعني library. A library is known as in Arabic مكتبة. 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 هسپتال. A hospital. A hospital is known as مستشفى. 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 हवाई अड्डा. ये पुरानी उर्दू है, आजकल एयरपोर्ट ही कहते हैं. एयरपोर्ट इंग्लिश में भी उर्दू में भी. An airport is known as in Arabic مطار. 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 ट्रेन. रेल. ट्रेन. A train. قطار. قطار. बस. बस जिसमें हम सवारी करते हैं, उस बस की बात हो रही है. A bus. Bus is known as bus. 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 Gym. जिम खाना, जहाँ जाके हम वर्जिश करते हैं. A gym. A gym is known as gym. 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 Market. Market तो समझते होंगे ना. A market. A marketplace is known as سوق. 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 دفتر يعني office. An office is called in Arabic as مكتب. 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 مسجد. مسجد को इंग्लिश में कहते हैं a mosque. A mosque, a masjid is known as in Arabic masjid. 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 Theater. Theater. Theater.
A theater is known as in Arabic مسرح. 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 عجائب گھر. عجائب گھر جہاں پر عجیب عجیب چیزیں رکھی جاتی ہیں, آثار قدیمہ پرانی چیزیں رکھی جاتی ہیں, اسے انگلش میں کہتے ہیں میوزیم. A museum is known as in Arabic متحف. 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 مال. شاپنگ مال کی بات ہو رہی ہے. شاپنگ مال. A shopping mall. Mall stands for a shopping mall we're talking about, which is in Arabic mall. Mall. Mall.